وہ کہتے ہیں کہ آئی صاحب سانو ساڈی بھੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪਿਓ ਦੇ ਦਿੱਤਾ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर शिदा। चंद रोज़ पहले DHA में एक अफसोसनाक वाक़या होता है जिसमें सब कहते हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ था। एक छोटे से कम उम्र बच्चे ने गाड़ी ड्राइव करते हुए किसी गाड़ी को हिट कर दिया। लोगों का कहना था कि ये एक्सीडेंट हुआ और काफ़ी रोज़ तक जो है वो इस पर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई, उस पर कोई मीडिया का काम नहीं हुआ। अब हमारे ज़राए से हमें पता चला कि ये एक रोड एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये एक झगड़ा था जो कि एक फैमिली के साथ एक बच्चे का चल रहा था, जिसकी वजह से उसने जानबूझकर जो है वो उनकी गाड़ी को हिट किया। जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक बच्ची थी और जिस फैमिली थी उसके वालिद साहब ने ये इंटरव्यू में अपनी तमाम जो है वो बातें शेयर की, जिससे पता चला कि उसमें कौन कौन अफराद थे और ये असल में मामला क्या था कि ये एक रोड एक्सीडेंट नहीं था। जबकि कई रोज़ तक ये खबर मीडिया पर एक रोड एक्सीडेंट के हवाले से ही चलती रही। एक्चुअली इस कहानी में इस एक्सीडेंट के हवाले से हुआ ये कि एक कम उम्र अफराद बच्चा था जो कि 15-16 साल का था। उसकी आप स्क्रीन पे उसकी पिक्चर देख रहे होंगे। अफनान बच्चे का नाम था और वो एक मॉल में एक फैमिली के सामने आता है और जिस तरह आम मॉल में बच्चे जाते हैं और लड़कियों के साथ छेड़ा-छेड़ी करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये बच्चा मॉल में गया और वहाँ एक फैमिली थी, उनकी एक बच्ची थी। इसने ना कि ज़ुबान से उसको छेड़ने की कोशिश की, बल्कि डायरेक्ट मॉल में जाकर हाथ से जो है वो उसको टच करने की कोशिश की और बल्कि कुछ ज़रा सा टच किया भी, लेकिन बच्ची के भाई ने उसे मना किया कि इस तरह मत करो, ये बुरी हरकत है। जिस तरह आराम से समझाया जाता है, लेकिन वो बच्चे ने नहीं माना और बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आया और उस बच्चे ने गुस्से में कहा कि अब मैं आपको डिफेंस में गाड़ी नहीं चलाने दूंगा। ये मामला अभी मॉल में चल रहा था कि जो लड़की की फैमिली थी उसमें उसके भाई थे, भाभी थे, उसकी बहन थी और भाई के बच्चे भी थे और उसकी भाभी जो हैं वो प्रेग्नेंट थी, 2-3 बच्चे उनके साथ थे और वो सारे गाड़ी पे सवार होते हैं। वो 2 गाड़ियों में फैमिली मुश्तमिल थी और जिस गाड़ी में गाड़ी के साथ ये हादसा हुआ है उसमें 6 से 7 अफराद थे जो कि मौके पर ही जो है वो जाँ बहक हो गए और 2 गाड़ियाँ उनकी आगे पीछे आ रही थी। वो फ़ौरन मॉल से निकले और गाड़ी पर सवार होकर रोड पर गाड़ी जो है वो ड्राइव करना शुरू कर दी और जो कि ये अफनान लड़का जो बच्चे ने धमकी दी थी मॉल में कि मैं आपको गाड़ी ड्राइव नहीं करने दूंगा। इसी तरह इसने उस लड़की की गाड़ी के पीछे जो है वो अपनी गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा आगे पीछे करने की कोशिश की कि ये लड़का जो है वो उनकी गाड़ी का पीछा करना छोड़ दे, लेकिन अफनान बच्चे ने गाड़ी का पीछा करना नहीं छोड़ा। ये बिल्कुल स्पीड के साथ करता रहा, कभी गाड़ी को लेफ़्ट कभी राइट में जो है वो चलाकर उनको डराता धमकाता रहा और एक मोड़ पर ये लोग DHA के वाई ब्लॉक से निकले थे और एक वाई ब्लॉक के आगे एक नाला आता है, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी को जो है वो जो दूसरी फैमिली थी उनकी चूँकि 2 गाड़ियाँ थीं, उन्होंने इसकी गाड़ी को स्टॉप करवाया और वहाँ उतर कर इसको समझाने की कोशिश की। दूसरी गाड़ी में बच्ची के वालिद साहब भी थे, उन्होंने भी निकल कर इसको समझाया और बच्ची के भाई ने भी इसको समझाया अफनान को कि इस तरह मत करो रोड पे, आप गलत कर रहे हो। बच्चे के जो बच्ची का वालिद साहब हैं, उनकी स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे होंगे, उन्होंने इंटरव्यू में बाकायदा बताया कि जब हमने लड़के को उतर के देखा तो उसकी आंखें बहुत स्वेल थीं और उसने नशा किया हुआ था और 3-4 दोस्त उसके साथ थे। उसको काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा नहीं माना और वो समझा के दोबारा गाड़ी में फैमिली बैठी है और उन्होंने ड्राइव करना शुरू कर दिया और लेकिन इसके बाद फिर अफनान बच्चे ने अपनी गाड़ी को फुल स्पीड के साथ उस गाड़ी के पीछे जो है वो लगा दिया। एक जो आगे गाड़ी थी जिसमें ये 6 अफराद थे और वो लड़की थी, उसके पीछे जो है अफनान की गाड़ी थी और उनकी उसी फैमिली की जो दूसरी गाड़ी थी वो उससे पीछे आ रही थी। इसी रास्ते पर जाते हुए उसी स्पीड से फिर उन्होंने अपनी गाड़ी को बचाने की कोशिश की, लेकिन अफनान ने स्टॉप नहीं किया
اور ایک جگہ پر جا کر جو ہے وہ میکڈونلڈس کے قریب سننے میں آیا ہمارے ذرا سے کہ ان کی گاڑی ہٹ ہوئی ہے، اور گاڑی کی حالت آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ گاڑی کیسے ہٹ ہوئی ہے. تقریباً 35 سے 40 کلومیٹر آگے جا کر گاڑی ٹرن ہو کے گری ہے، جس میں سے کوئی افراد نہیں بچا، اور وہ 6 کے 6 افراد اسی ٹائم موقع پر جاں بحق ہو گئے. بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جو والدین ان بچوں کو گاڑی دیتے ہیں وہ کیوں نہیں تربیت کرتے کہ کس طرح گاڑی چلانی ہے اور کس طرح اپنے غصے کا کنٹرول کرنا ہے. چونکہ وہ ڈی ایچ اے کا بچہ تھا، اور موسٹلی جو ایک ہائی اسٹینڈرڈ فیملیز کے جو بچے ہوتے ہیں وہ نشہ میں آج کل مبتلا ہوتے ہیں. کیا الفاظ اس کے لیے اختیار کریں، 6 کے 6 افراد کو اس نے موقع پر جو ہے وہ قتل کر دیا. بہت نہایت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ جوان بچی، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے والد صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ رو رہے ہیں، اور جن کے گھر کے 6 افراد موقع پر جاں بحق ہو جائیں، ان کے لیے یہ کس طرح کا ٹائم ہوگا، کس طرح کا موقع ہوگا خود کو سنبھالنے کا. اس میں بچی بھی تھی، بچی کی والدہ تھی، اس کی بہن تھی، بھابھی تھی، بھائی تھا، بھائی کے 2 بچے تھے، اور بھابھی پریگننٹ تھی. اور کس قدر تکلیف دہ عمل تھا کہ جس نے یہ جو ہے جب یہ واقعہ پیش آیا ہوگا. جب بچی کے والد صاحب کا انٹرویو ہوا تو وہ بہت تکلیف سے رو رو کر بتا رہے تھے کہ پولیس نے ان کو پکڑا ہے، پولیس نے بھی کوئی کارروائی نہیں کی. اور اس موقع کی بات ہم بتائیں کہ جس ٹائم یہ حادثہ ہوا، اس ٹائم پہ جب دوسری گاڑی آ کر رکی اور باقی لوگ تو موقع پر ہی اس کے عفنان کے دوست بھاگ گئے، لیکن عفنان چونکہ ڈرائیونگ کر رہا تھا اور وہ نہیں بھاگ سکا، وہ پکڑا گیا. اس ٹائم پہ بھی جو ڈی ایچ اے کے واچ مین تھے، انہوں نے عفنان کو باقاعدہ جو ہے وہ کال کروائی اور ان کو پروٹوکول سے اس کو کھڑا کیا اور اس کو چیئر دے کر بٹھانے کی کوشش کی، جبکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے موقع پر حادثہ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور وہ جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ نہیں، جان بوجھ کر قتل کیے گئے ہیں. گاڑی کو ہٹ کر کے ان کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ واقعی میں سب لوگ مر گئے. ایک چھوٹی سی بات پہ چھیڑا چھڑی سے بات کہاں تک پہنچ گئی. وہ کسی بیوروکریٹ کا ہائی لیول پرسنالٹی کا بیٹا تھا، جس کی وجہ سے واچ مین بھی اس کے ساتھ بہت اچھا جو ہے وہ برتاؤ کر رہے تھے. بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ بچے کس طرح کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور کہاں سے ماں باپ کو کیا کچھ کرنا پڑا ہے. اب سننے میں آیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کافی پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پیسے دینے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری فیملی کو، تاکہ ان کو جو ہے ڈرا دھمکا کر خاموش کیا جا سکے. ابھی تک ہمارے پاس یہ رپورٹ پہنچی تھی کہ یہ حادثہ کس طرح ہوا اور کیا اس کے حادثے کی وجوہات تھی جب یہ حادثہ ہوا، اور اس پر کیا کارروائی ہو رہی ہے اور کہاں تک پہنچا ہے، اور وکیل ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو نئی اپڈیٹ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ضرور جو ہے وہ آگاہ کریں گے آپ کو نئی اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ. والدین سے کہوں گا کہ خدا را آپ لوگوں کی زندگی سے نہ کھیلیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو نہ دیں، آپ جو ہے وہ چابی نہ دیں، گاڑی نہ نکالنے